Ne balma Facebook jama o pe salam alaikum o balma ke Idriss Martinez ko ni bodu kunsuro aw ye aye nga page sanfɛ kaw jim no ye imam Diko ale ka porte parole aye kumakan munu fɔ nya kumakan ta ka kɛ video ye ka bila nga page Facebook sanfɛ nyo kɛ kun jumɛn de la pour que jamana kuntigiw u be se k'a ye cogo min na ne balimaw an bena ɲininkali min kɛ sisan o ye di pourquoi maintenant bamanankan na muna sisan de nunu be fɛ ka bɔ k'u bena marcher ne balimaw anw bɔra yan ka kule ka interpellation kɛ Diko la wakati mina u bɛ ka kisɛ ci Sikasokaw la wakati mina u bɛ ka kisɛ ci Kayikaw la wakati mina u ye anw ka élection législative suɲɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen ni Mali ka d'u ye k'u ko k'u bɛ fɛ ka taa Mali kumabɔ an ka assemblée bulon kɔnɔ k'olu ka wɔsi suɲɛ k'a di u diyaɲɛmɔgɔw ma diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna an ye Diko interpellé an ma Diko ye nga sisan de u ko k'olu bɛ na boloda marche ka bɔ ko k'u ka dusuma kasi yira an bɛ ɲininkali min kɛ o la o ye munna marche in yɛrɛ a nafa ye mun di kun jumɛn de bɛ a la ni Ala sɔnna a ma an bɛna jɛ sisan ka kaw jim a ka vocal k'a décortiquer laɲini ye mun ye k'o fɔ aw ye sabula Malien caman de ko Idriss ni ko kɛra tant que e ma kuma anw tɛ se k'a faamu i ka analyse a ka di anw ye ka se degré ma anw de b'a dɔn o hukumu kɔnɔna la je m'adresse aux gens mun ninnu ko Idriss kanu de b'u dusukun na mun ninnu ko anw tɛ Idriss fɛ aw ko tɛ kana kɛ Idriss fɛ mais n bɛ ka kuma min fɔ o lamɛn dɔrɔn mon frère donc ni wagati in na an bɛ vocal k'a la ni Ala ka jɛ ye an b'a décortiquer ɲɔgɔn fɛ donc aw bɛ hakɛ to une seconde an ka vocal cliquer voilà. Général, je suis bien coordinateur général des mouvements, associations et sympathisants du chef respecté d'Imam Mahmoud Diko. Quand on dit Allah sona on mena bo. Wallahi lezi la ilaha illa huwa on bebo. Wallahi ni Allah sona on bebo. Wa on bebo, on bebo, wa on bebo, wa on ba. D'accord. Ne balimaw aw bɔra sisan ka kaw jim de mankan lamɛn n'o ye Diko ka porte parole ye ani a burankɛ a y'i kale a ka ca ni siɲɛ 5 ye k'olu bɛ bɔ wallahi olu bɛ bɔ billahi olu bɛ bɔ bɔli tɛ basi ye nka aw bɛna bɔ ka laɲini jumɛn de kɛ est-ce que maliyɛnw ka laɲini de don wa ou bien aw yɛrɛ ka laɲini de don sabula ni maliyɛnw ka laɲini kun don o tun ye tuma min na kisɛ tun bɛ ka ci Sikasokaw la o tun ye tuma min na kisɛ bɛ ka ci Kayikaw la o tun ye tuma min na an ka élection législative suɲɛna nka aw ma bɔ o kuma si la fo bɛɛ bannen aw ko ko aw bɛna bɔ donc an k'a lamɛn. Fo IBK ye jamana ta ye jamana tɛ se ka to tan min ka d'ale o jamana ko ye min kuma d'ale o tɛ jamana ko ye ni min fɛn dɔ b'o minɛ k'o bila wo la ou bien k'o latunu anw tɛ siran ɲɛ an tɛ boli an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ wallahi anw bɛ bɔ. Bɛɛ b'a kalama Mali kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Diko n'a nɔfɛmɔgɔw aw tɛ siran IBK ɲɛ au contraire IBK de bɛ siran aw ɲɛ maliyɛn den bɛɛ b'o dɔn mais est-ce que bi de aw y'a dɔn k'a fɔ ko min ka di IBK ye a ka régime na a b'o kɛ u pa wa sabula i ye minɛli ko fɔ sisan ko maa min ka d'u ye u b'o minɛ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ne Idriss Martinez Konipo ne de bɔra ni 5 avril vocal ko ye yan tuma min na u bɛ k'a fɔ ko coup d'état de tun kan ka kɛ IBK la coup d'état planifiera aw bɛɛ y'a mankan mɛn ko généraux kun sen bɛ a coup d'état la ne y'a je yan maa kelen tɛ Mali kɔnɔ ko mun inquiétera a ko la parce que maa minnu bɛ yen nɔ ko olu tun b'a ko la olu ye maaw ye mun ninnu man ka taa kaso la Mali kɔnɔ immunité bɛ olu kan kaso kɔnɔla la mais Buba Fani Abdul Niang ninnu fila
u y'u da don 5 avril ko la ko charia est charia de parce que le coup d'état est un crime au Mali. Comme Mamouni Angania ta kou kume fait ka coup d'état ke président na. Ko fo Maliki Koulibaly kou mine ko ke wola. À notre grande surprise, olu fla d'état ou yere soro wola. Pour les intimider, ou ka kuma dabla. Wa depa dun fo bi ama vocal du 5 avril ko kuma me uda kono. Malien ben nyina oko. Nga nunu be da ou te sumo. Abu kuna ko djembe be fera coup d'état ke ibekala. Ou kelelo ka bebla sur écoute. Imana kuma fitin fodro o ba soro sécurité d'état mo no e jawara e oli weli. Clément Damele fleni ou ya weli depuis clé joli ante tcheki ba ria kalama. Ko parce que ka kuma fera coup d'état ke. Olu uye omumine oni mo wero mununu bu tafo flagrament mununu reba yira on testran président nye olu te inquiété. Donc au yoro de beka on joro Mali tabolo la. Ngade balemo anga je anga vocalin la me tagale nyefe mena fo au benyena boli nkumye muye ni malikodo ou bien ni malikote anga je anga lame wallahi lezi la ilaha illa huwa ambo no boli mena ke chumina au mena baray muluda chumina o bena ka da mabaray o bena ka da malabeni o bena ka da makunafuni mini je mo bebe na ke o chéri o be laben chumina de bana dem bena bo kalama parce que ko ça va mi nyafo on te sigi ka ladje ako ko saba min ko ayafo ko olu te sigi ko ladje aya o klumada abna ko saba expliquer o ka ladje na soro o ko saba na soro o dem la bidi ou bien na soro o ko be to mina anga je anga lame o ka ke jamana kono ka jamana dembe bla sansara kono lakananti beka lakanan dona galamana ako sisan ko ka jamana dembe bla sansara kono ko lakanati ko beka vibla la danger la mbalmo munela utarani bube maigaye uko ko shuo shu kumbe ka bom Mali kono anga sora suka sayala ko be bube maigare noy ni shu tumbora dron o ba soro tcheblen tu nana shu konte la ni shu tumbora dron o ba soro utu boulevard de l'indépendance mine ni shu tumbora dron o kumba soro ye palefa ko e bube ka shu ko fo bube ka fanga bla nga bube ka fanga bla li kunere munde mbaliyo sabula marché munu tumbe diko bolo ni bube nana kani senda okan sabula aw yere ba don ni fanga yelemala ou bien ni gouvernement yelemala mo chamanga ko be yelema sabula premier ministre croix ale bina naka gouvernement di donc ministre do be boala do be doala ministre ou fene olu bina luka attaché odi donc do kanambe bon do kanambe ja akobetini bon bube kan nali on nana diko kanande bon parce que ale a bête que diko la kada ere janye mogoma diko fene ko tant que bube be ale ba don atena seka daboro soro ko fo bube ka taka uye fereke katani bube yi ka soro kana ni join ou soro la kana ni bubu le plus corrompteur et le plus corrompu du Mali mami tisse ka gestion ke na mama o corrompu mami ko ko fo ale ka bede sang pour que ale se ka lafia ale kana critiquer akaka duni ke gagner mami ni syndicat de la magistrature mo yere ko 3 milliards ko de tununa ka to financer kono la eno ko alishini ko mate 3 milliards intero don mami ni rasbati yere ko onma kaye 4 milliards de marché de 10 à yere dogo kema de gré à gré mami ni Abdoul Nyanko onma l'autre jour ko ani Koulibaly no e patronat président ko ay marché doma de gré à gré 2 milliards utara oreta kana o chungo onkuna oni diko be ka baraka nyon fait 600 au kelendo ka diko dado tulula donc maintenant pour diko tout va bien dugu sumana ko benyena mais malien awere ka o shin horonyala bube ka tan ani bubu ka tan shu bora jone ka tana ka teme jonka bube ya ka tan beke ani bubu ka ni tan jone ka shu chara anga militaire kunda jone ka insécurité bonyana Mali kono la jone ka yurugu bonyana Mali kono la nye ko ma jabate nunta fawe ko irawle pendant que enseignant be ko plaigner ku ka sara avec ta comédien corrompu donc jone ka usani join entre bubu et bobé mais
anga jetuguni anga balmake lame anga vocal décortiquer beka awa soro o nagashira ko o tereke ko da ko beka soro ko nagashira ko tereke ko da o damne la bidewa malien be couler la depuis ibeka sigira domi fobi est-ce que dongo do nunu ka boli bain ka taka boulevard de l'indépendance mine tate mena sisite bo a kunyere mundi c'est juste pour taper à l'œil de Ibeka Kayira ko fanga be on de la ika fanga abe on de boulot sinon nous bokun te ko katani Ibeka ede nous bokun ede ka démonstration de force de ke Kayira Ibeka la bon on de be ki ka fanga on ika fanga be on de boulot na jara on yi ibe to fanga la na ma je on yi ite to fanga la donc ni on ko mi ibe odeke anga je anga la me jamana maracogo min kada ale min bena ale ma ale na no femo o de jamana ko ni mi mabelu o de jamana ko a sabana ye min ni benye bala na dulunte ma sila no ye ka biri awa fomi ma ka fanga kofe ka min kada ye ko wajibi jamana do ka Musa Temeni na tsika kuma fo Musa Temeni ko ta ko ke deuxième personnalité du pays en violation de toutes les lois de la République d'accord barmao o yere ni kuma mesisa akoko mam kadi Ibeka ye ko Ibeka bore ta ko kana no e fangala ko en violation de tous les textes ne balmo Ibeka na kuto Ibeka munde fo onyena ako onma ko le Mali d'abord Ibeka nale Ibeka e munde ke ma famille d'abord o dogo na joandila fembe Ibeka ka intérêt la Ibeka bo doron de ke sinon malien dem beba don ko en plein de wakati mina ikobi ko Musa Timine n'incarne pas la personne qui peut gérer l'Assemblée nationale. Parce que Ibeka Borain, personnalité mbena Mali kono, oye Assemblée présidente. Non seulement à charisme au te Musa Temenena, à vocal au tabolo, c'est-à-dire à kmakantada fouy, hala français au tada kono. Unana na kunjumene la. Ubela yurugo mnuke, ubeka war mnudum, uye konjugu fenfeke jamana kono. C'est pour que l'ubeta kase ku kodo. Parce que nous devons onyena. Ibeka beta ka Musa Temine to président de l'Assemblée là. Parce que Musa Temine allait ka fanga o 5 ans. Ibeka est sans flaquet déjà ka fanga là parce que en 2020 là Ibeka be boy 2023. Donc 2023 Ibeka be boy mais Temine be boy faut 2025. Ce qui veut dire que Temine halni Ibeka TMB allait debna Ibeka placita. Donc ube djeka u bolo di nyogoma ka yurugu ke soit ube nani Karimi soit ou yere janya modo Mumbe se kuka arrière protéger nous tara. Ola président wara mbena o kofe o ba soro anyina na oluka wakati ko befleni. Mais anga jetuguni anga ambalmake ka ojim lame. Musa Temeni ma gagné commune 5 il a été repêché. D'accord. A kosi sanko Musa Temeni ko ma gagné commune 5 na. Ko beba don ka foko il a été repêché. Bon, aw yere ba do ku ma gagné. Malien dem beba don ko élection législative ni chuena. Jeune munumbe non, munumbe ku battu maliko la. Munumbe ku battu contre l'impérialisme no français. Olu jeune kataka ka carrière ku ka candidature déposée ou a jama ka ta voter ou yokuta. Olu ka hake boshirula. Ou ye vidéo ke ka kule, ka marche ou ke ka dienatika ko beke ku ka droit réclamer. Nga amma kaujim mangame wakati, amma diko mangame wakati. Muna pourquoi c'est maintenant que Aubena fo ko waiko ashuena ko ka ditiminema kuma mina anyamina ko timine repeshira muna o wakati la o maboka fara mo mnume ka uka keleke ko kuka hake seguma muna o maboka fara uluka pour que uka hake kumeseka seguma faut timine donner assemblée kono ka barada mine si ça obe soro ka wuli ko c'est pas normal awere ka osiki ka o miri malien na so logique be ni kuma ina faut te la seka ketuguni ka timine boy faut ni Ibeka ere assemblée destituée odun o ketote parce qu'elle est de aski anga je anga la metuguni balmo amba décortiquer kanye pour que obseka femme la kata jagoya ka ke député o mata odroma président Mbouakar Keïta ka fo quoi awre ka assemblée président wa keray kramo seba la ikoy o ya dina ko kuma la politique kuma amana nyogo soro kenaka ni ala voilà donc awre bamananga me ako ko sebe ala ikoy ko nga a politique ko kuma amena nyogo soro kenaka ni ala sonama donc mamunu mena mana kan sebe na ne ka commentaire jugoro
he ay fara Djiko la de, he Djiko imam de, a donna ta bora tande, Djiko be se ka munde kere, c'est pas un politicien de. Ou ka tante ne boulot. Parce que on ne parle pas de dîner. Où est le côté? Ko dîner, ko ala ko ala dîner la ma, ko y a un politique ko kuma de la. Donc là on a anga politique kena kono, ambe politique kuma de fo. Donc maintenant ɲiningali ke malien denw na sisan an filɛ ni wagati min na iko bi. Aw yɛrɛ ni ala cɛ. An filɛ ni wagati min na iko bi. Mu n'a sɔrɔ ko kisɛ kun bɛ ka ci Sikasokaw la o mankan banna. Kisɛ kun bɛ ka ci Kawokaw la o mankan banna. Musa Tembele aw yɛrɛ ko a ma gagné mais a kɛra assemblée président o fɛnɛ ko film banna. Aw bɛna bɔ ka marche kɛ ka mun de réclamer tuguni. Parce que a réclamer kuma tɛmɛna. Aw bɛna mun de réclamer. Mais malien an ka tɛmɛ ni vocal ye. Asoma aya fo Ibrahim Boubacar Keita ko jim côté Semasi coordinateur général quand on a bo wallahi on be bo on bora le 10 février on bora le 5 avril wa on be bo d'accord aw bora le 10 février aw bora le 5 avril mais aw ka boli ay nafa jumɛn nye malien denw ye aw ka boli a nafa jumɛn de sera malien denw ma ne be fɛ k'o de dɔn 10 février boli ay dobo an ka mali sɔngɔ la wa ayi a ye dobo an ka kurantigɛba la wa ayi a ye dɔ fara an ka salaire kan wa ayi a ye an ka kalanko ɲɛnabɔ wa ayi a y'an ka soldasiw bali ka sa wa ayi a ye mun de ɲɛnabɔ aw ka 5 avril bɔli a ye mun de ɲɛnabɔ a ye fɛn kelen min ɲɛnabɔ maa min tun sen dalen don aw ka intérêt kan n'o ye Bube Mayiga ye k'o bɔ yen ka na ni aw yɛrɛ diyaɲɛmɔgɔ ye n'o ye Bubu ye o kana marchew ta k'a di aw ma aw ka aw daminɛ a y'o dɔrɔn de nafa sisan mais maintenant pourquoi u bɛ fɛ ka bɔ tuguni n bɛn'o expliquer aw ye sisan tuguni maliyɛnw maa si tɛ berne mali in kɔnɔ yan tuguni. On mène à bord pour dire non, pour dire non, pour dire non. Ce qui se passe dans ce pays-là. Non. On mène à bord pour dire non à ce qui se passe dans ce pays-là. Ce qui se passe dans ce pays-là, est-ce que qu'on a diminué d'où? On a diminué d'où? Ben y a pas là. Mais what il est beaucoup mal en alame. Faut-il à nos Cairo, à nos Ketman, nous allons organiser d'abord une grande conférence de presse pour que Beka amena bodomi amena boyoromi amena bowatimina amena mi fana lase amena mi wajibiya jamana dembe ni ala sona na yano donche okuma yella bon sawati okuna funu mena lase oma amal maslama la meleke je ko bi amne sungulo tle muga. D'accord, donc mbalma je pense que oye familial soro kuma na 600 ou ko kubina bok mamna obeno fo onyi akanga ke yorom na obena fo onyi malion nyo de fo onyi na ngo wati sera o ka bo sumbo en kono lala wati sera o ka hakilita o ka barake na e doni pour une première fois ko be donner 50 ans nunu ko kolu bena bo menu bokun de fo onyi na bi bokun te do wore olu de nana ni Bubu Sise depuis Bubu Sise nana ou yuka dunta hero soro bibina on dit que quand on mange on ne parle pas la bouche pleine. Parce que quand on mange là, on ne doit pas parler en Afrique. C'est pour ça qu'on dit en Afrique, on ne parle pas la bouche pleine. Maintenant, du côté kuma tuguni. Qui s'est tiré à Sikasokaw la du côté kuma. Anga sora soube sanor la du côté kuma. Yurugu be jamana kono du côté kuma. Qui s'est beta chikaikaw la du côté kuma. Mais pourquoi du côté fait ka boituguni ka kuma ni wakati ina? Parce que tout simplement, remaniement de kanga ke gouvernement kono la. Au corps mouye, comme ministre ou le kanga fali. Bon, ni ministre ou fali na sisa, ni ibeka nana Bubu boué, kanani moore, ou ba yira kafo, ko luka manjema, ou bena tike sisa. Sabula, Bubu debe marché di oluma. Bubu debe olu financer. Tant que Bubu be, olu be here kono lala. Ni Bubu bora en sisa, iba e kafo, problème menasu ou fenema. Parce que, olu yɛrɛ ɲuman olu ye parti politique de Bubu aussi est un politicien donc politicien dama u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Bubu bɔra yen sisan dɔrɔn a maɲi olu ma donc u bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka aw labɔ tuguni ka taga ko marche u ye fɛn fɛn cité nin ye ko ka taga o hakɛw demander o tɛ dɛ u bɛ fɛ ka taa i bɛ ka bagabaga de n'i b'i ka kow kɛ i ka kow kɛ mais mun ye Bubu ye Bubu to a place la dɛ n'i magara Bubu la il n'y avait ni jamaïna, en boublila, comment befle ne les balimons. Naobe son, au cas son, naobe ban, au cas son, comment befle ni, n'a fa fouette n'unga bolila. Oubega bolim boledani, n'a fa fouette la. Peut-être yere, n'a fora ko Bubu na boa place la tuguni, iba e bolin yere a teke tuguni yere. Nga niye oubega nike, niye en politique ce qu'on appelle, qui barabaga quoi, ima famia, du bluff.
u bɛ k'i blufi quoi u bɛ ka i bɛ ka blufi u b'a fɔ sisan k'u bɛ na bɔ sisan i bɛ ka jaabi na tigɛ i bɛ ka n'i b'i ka ko kɛ ministres falen députés falen maires falen fɛn bɛɛ falen nka mun ye bubu ye i b'o to a place la parce que bubu ale de bɛ ka anw ka assiette rempli n'i sera bubu ma i sera anw ma donc i pan bubu kunna ko in kun bɛɛ filɛ nin ye sinon bɔ kuma o tɛmɛn'u kan ma n'i ma bɔ i bɔ kuma na n'i bɔ kuma tɛmɛn'i kan n'i bɔra i ye bɔ fu de kɛ bon aw bɛna bɔli min kɛ ne bolo bɔ fu de don parce que aw ka bɔli foyi tɛ yen ko mun nafa sera maliyɛndenw ma aw ka bɔli bɛɛ a nafa bɛ se aw yɛrɛ de ma aw kɔni maliyɛndenw b'aw bolo i b'a fɔ ko dabilenni manani n'i tilala la dɔrɔn i b'a lafili aw bɛ ten de ni aw mago sera anw maliyɛnw ma aw bɛ na anw cɛ ka taa aw ka politiki kɛlɛ kɛ ni aw mago bɔra anw na aw bɛ taa aw da aw ka wo kɔnɔ tuguni janni aw mago ka se anw ma n'aw mago sera ma tuguni aw bɛ tila ka na tuguni ka na bɔ sinon aw ye fɛn fɛn cité ko o de bɛna kɛ aw bɔkun ye ni an bɛ nin bɛɛ kalama déjà Mali in kɔnɔ foyi de tɛ yen ko an tɛ mun kalama i bɛ ka ko in na nka an y'aw wele tuma min na kisɛ tun bɛ ka ci Sikasokaw la de an m'aw ye an y'aw wele tuma min na an ka élection législative de suɲɛ na an m'aw ye an y'aw wele tuma min na kisɛ tun bɛ ka ci Kayikaw la de an m'aw ye donc aw ka nin wele ne yɛrɛ kɔni bolo nafa foyi t'a la parce que n t'a dɔn a bɛna mun de yɛlɛma tuguni ni i bɛ ka bagabagali tɛ n balima Facebook jama nin de tun ye Idriss Konipo ka analyse ye k'aw ji min ka nin message in kɔnɔla la i sɔnna o de don i ma sɔn o de don assalamu alaikum